শেষ দিনে পাশ না পেয়ে হতাশ দর্শকরা ক্ষোভ উপড়ে পড়ছে জনতার মুখে। উৎসবের শেষ দিনে পাশ না পাওয়ায় ব্যাপক হতাশা নিয়ে ফিরতে হলো বহু দর্শককে। সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষজন, কিন্তু পাশের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও অনেকেই পাস সংগ্রহ করতে পারেনি। দর্শকদের অভিযোগ, আয়োজকদের অব্যবস্থাপনার কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ জানান, শেষ দিন বলে ভেবেছিলাম সহজেই পাস পাবো, কিন্তু এতক্ষণ অপেক্ষা করে খালি হাতে ফিরতে হবে ভাবিনি। আরেকজনের ক্ষোভ, আগে জানলে ভালো হতো যে পাস কম আছে, অহেতুক মানুষকে ভিড় করানো হলো। এদিকে আয়োজক মহলের দাবি, নির্ধারিত সংখ্যার বাইরে পাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দর্শকরা বলছেন, আগেই পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো ভালো হলে এই বিশৃঙ্খল এড়ানো যেত। শেষ দিনে এমন অভিজ্ঞতায় অসন্তুষ্ট অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। नहीं मिलेगा, ये क्या चल रही है? हाँ, स्टूडेंट है ना हम लोग, तो हम लोग के पास नहीं मिलेगा क्या? खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पास के लिए कब से खड़े हैं, कुछ मिल नहीं रहा। जो लड़की लोग थे उन लोगों को तो गुस्सा दिया आप लोगों ने, तो हम लोग क्या लड़के हैं तो क्या मर गए क्या? ভিতরে যতজন মেয়ে আছে অতজন ছেলে আছে, अभी तक और बोलो कहाँ से आए आप? अगरतला ही है घर। जुबिन का फैन हो? तेनू कितने बजे आओगे? कल कितने बजे आओगे? सुबह शाम को तो आएंगे 5 बजे से। तो पास नहीं भी लगा, कैसे आओगे? ये इसलिए तो खड़ा है आप कि अदर लोग का भी हमारा भी इसमें खड़ा है। ठीक है, कल मिलते हैं जुबिन के साथ। हाँ ठीक है, गुड नाइट। हाँ आएगी तो कैसे आएगी? पास नहीं मिलेगा तो कैसे?